پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کمزور دل والے حضرات نہ دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو کراچی کے قبرستان کے بارے میں بتانے اور دکھانے والے ہیں جہاں مردے رات کو قبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر یقیناً آپ یقین نہیں کریں گے، مگر آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ یہ واقعی سچ ہے، کیونکہ یہ ویڈیو فوٹیج ہمیں جس نے بھیجی اور جو اس قبرستان میں اس کے ساتھ بیتا ہے، وہ شخص ہمیں سناتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا، مگر اس نے بڑی ہمت کر کے جو ہمیں سنایا وہ سننے کے لیے تو آپ بھی ہمت رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ سبھی معاملات آپ کی تفصیل سے سنائیں اور دکھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یوں تو ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا، تاہم کچھ واقعہ اتنے قابل یقین ہوتے ہیں اور چاہ کر بھی ذہن و دل سے نہیں مٹ پاتے۔ یہ واقعہ جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ ہمیں سرفراز نے سنایا جو لاہور کی رہائشی ہے۔ سرفراز سیر و سیاحت کا شوق رکھتا تھا اور اتنے اپنے دوست وسیم کے ساتھ کراچی کے مقامات کی سیر کا پروگرام بنایا تھا۔ پیارے دوستو، دونوں دوستوں کو ایسے مقامات دیکھنے کا شوق تھا جو اپنے اندر تاریخ رکھتے ہوں، اور دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کراچی سے آگے سندھ اور بلوچستان کے لاتعداد مقام اپنے اندر صدیوں کی تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، دونوں دوست اپنا اپنا کاروبار کامیابی سے چلا رہے تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بائی روز دونوں سفر کرتے ہوئے، دونوں مقررہ دن سفر کرتے ہوئے دونوں کراچی پہنچ گئے۔ کراچی کے عام مشہور مقامات تو وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اس بار وہ کراچی کے ارد گرد دیکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، لہٰذا چھوٹی جگہ دیکھتے ہوئے وہ ٹھٹا کے قریب ایک گاؤں پہنچے۔ وہ کافی پرانا گاؤں تھا، ایک عجیب سا احساس اس کی فضاؤں میں تھا۔ قدیم طرز کے ابھی بھی وہاں گھر موجود تھے، کچھ عمارتیں کھنڈر کی صورت اختیار کرنے کے باوجود اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سنائی دکھ رہی تھی۔ ان کو اس گاؤں کا ماحول کافی دلچسپ لگا اور انہوں نے وہاں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ گاؤں کے سربراہ جس کا نام فضل الدین تھا، ان کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا اور اپنی حویلی میں ہی مہمان بنایا۔ وہاں کے لوگ ان کو کافی مہمان نواز لگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو صبح کا وقت تھا، انہوں نے دوپہر سے گاؤں گھومنا شروع کر دیا۔ گاؤں کا سربراہ انہیں خوش اخلاقی سے ہر جگہ کی تاریخ بتاتے ہوئے گھماتا رہا۔ چلتے چلتے ایک جگہ وہ رک گیا، کہا کہ یہاں سے اب واپسی کریں گے۔ اس کے چہرے پر اب خوف کے آثار واضح تھے، انہوں نے اس خوف کو محسوس کیا تو گاؤں کے سربراہ فضل الدین سے پوچھا کہ اس کے آگے بھی ہمیں کوئی دلچسپ جگہ نظر آ رہی ہے؟ درختوں کے جھڑ میں انہیں بلند دیواریں دکھ رہی تھی، بیچ میں ایک چھوٹا سا نالا بہ رہا تھا، جیسے وہ نالا جان کر بنایا گیا ہو کہ دوسری طرف کوئی نہ جا سکے۔ فضل الدین اپنے چہرے کو تاثرات چھپاتے ہوئے فوراً بات کو گھماتے ہوئے بولا کہ نہیں، اس طرف دوسرا گاؤں ہے اور وہاں ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، جس کے باعث ہمیں یہیں سے واپس ہونا ہے اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے حویلی پہنچ جانا ہے۔ لہٰذا وہ وہاں سے چل تو پڑے، مگر انہوں نے فضل الدین کا لہجہ بھانپ لیا تھا کہ وہ ان سے کچھ چھپا رہے ہیں اور انہیں بتانا نہیں چاہ رہے۔ شام سے پہلے وہ انہیں حویلی لے گیا جہاں ان کی کافی ندارت کی گئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی ان دونوں نے محسوس کیا کہ جیسے یہاں لوگ اندھیرے سے خوف زدہ ہیں۔ کچھ ایسی بات ضرور ہے کہ اندھیرا دیکھتے ہی حویلی کے دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیا گیا اور گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے تھے۔ جو لوگ ان کے ساتھ گھوم رہے تھے وہ بھی فوراً گھروں کو بھاگ رہے تھے، جبکہ سرفراز اور وسیم رات جلدی سونے کی عادی نہ تھے، بلکہ وہ گاؤں کے ماحول کو رات میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار فضل الدین سے کیا تو وہ فوراً بولا کہ رات کو باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے ہم سب احتیاط کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا خطرہ
किस बात का खतरा, जिस पर पहले तो फजलुद्दीन खामोश हो गया। उन्होंने जब दोबारा जोर दिया कि आखिर वजह क्या है आपका उस जगह से यूं वापस आना, और अब रात में खतरे वाली बात हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और चाहते हैं कि आप हमें खुलकर बताएं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके। उसने खामोशी तोड़ी और एक आह भरते हुए बोला, जैसे आपको बता चुका हूं, ये गांव सदियों की तारीख अपने अंदर समाये रखता है। जहां से मैं आपको वापस ले आया था, उसके आगे जो ऊंची ऊंची दीवारें दरख्तों के झुंड में घिरी आपको दिखाई दे रही हैं, वो जगह जटली कहलाती है और वो एक पुराना कब्रिस्तान है, खौफनाक दास्तानों से भरा पड़ा है। पुरानी दुनिया के बड़े बड़े कब्रिस्तानों में गिना जा सकता है। इसका रकबा तकरीबन 10 किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ लाखों कब्रें हैं। यह कब्रिस्तान कोई नहीं जानता कितना पुराना है, मगर एक अंदाजा है कि ये 500 साल पुराना है। 1981 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। मकामी लोगों ने यहाँ ऐसा कुछ देखा है कि जे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसा कि मकामी लोगों ने इस कब्रिस्तान में मुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन को देखा, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत बुलंद आवाज में रोती है। आधी रात को उसके रोने की आवाज और बुलंद हो जाती है। कुछ लोगों ने यह भी कहानी सुनाई कि उन्होंने कब्र से एक बच्चे के निकलने देखा। यह बच्चा कब्र से उठता है और देखते ही देखते बूढ़ा आदमी बनकर नजरों से गायब हो जाता है। यह सब कुछ महज चंद सेकंड्स में रोनुमा हो जाता है और चांद की चांदनी में ऐसा होता है कि मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का विर्द शुरू कर देते हैं। यह मंजर देखने वाला या तो जहनी मबहूज लग हो गया या जिंदा नहीं रहा। इसलिए हमने इस कब्रिस्तान के गिर्द ये ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और वहां आना जाना बिल्कुल खत्म कर दिया। रातों की अगर कोई आवाजें सुन ले तो ना जाने कैसे कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, जैसे किसी शहर की हिसार में हो। इसलिए हम रातों को बाहर ना तो निकलते हैं और ना ही किसी को जाने देते हैं। फजलुर रहमान बहुत सादगी से ये सब बता रहा था। जब वो खामोश हुआ तो वसीम की दबी दबी हंसी और फिर एक जोरदार कहकहा गूंजा। फजलुद्दीन बोला, बाबूजी ये सब आपको एक मजाक लग रहा है। वसीम बोला, और क्या फजलू भाई, इस दौर में ऐसी बातें मैं तो हैरान होता हूं कि आप लोग आज भी इन पर यकीन करके बैठे हैं। फजील ने कहा कि एक शख्स की बात नहीं बाबूजी, पूरा गांव ये जानता है, हत्ता के इर्द गिर्द के लोग भी इस कब्रिस्तान में दहशत पर रहते हैं। सरफराज ने वसीम को आंखें निकाली कि ऐसी कोई बात ना करे, मगर उसको कौन समझाता। उसने कहा कि हम वहां से सब कुछ खुद देखना चाहते हैं। फजलुद्दीन ने कहा कि ऐसा करना सिर्फ हिमाकत के सिवा और कुछ ना होगा। महज उसने बहुत समझाया, मगर वसीम ने जैसे ठान ली थी। उसने कहा, अगली रात की चांद की 14वीं तारीख है और वो कल रात वहां जाएंगे। फजलुद्दीन ने बहुत चाहा कि उनको इस हरकत से मना कर पाए, मगर अगली रात उसने गाड़ी निकाली और सरफराज के साथ उस तरफ चल पड़ा। सरफराज ने कहा कि भाई छोड़ो यार, अगर ये सिर्फ कहानी भी है, ये झूठ था तो हम क्यों जा रहे हैं। वो बोला कि वो इन सब को वहां रात गुजारकर बताना चाहते हैं कि देखो ये सब बनी बनाई मन घड़त झूठी कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि वो दोनों नाला पार करके कब्रिस्तान के गेट तक जा पहुंचे, मगर इसे जंजीरों के साथ बेड़ों तालों से बंद किया हुआ था। रात के 8 बजे का वक्त था। दोनों ने सलाखोदार गेट के बाहर ही कैंप लगाया और आग जलाकर बैठ गए। हंसी मजाक करके वहां फेलो होल सन्नाटे को नजरअंदाज करके वक्त गुजारने लगे। 12 बजने वाले थे और जैसे ही प्यारे दोस्तों 12 बजे का वक्त हुआ, शोर शुरू हुआ। वसीम भागकर गेट के पास आया। सरफराज को भी बोला कि फौरन आए। सरफराज भी डरता गेट पर पहुंच गया। अंदर का मंजर किसी भी नॉर्मल शख्स की कलब रोकने को काफी था। कब्रें फट रही थी और अल्लाह अकबर की सदाओं से पूरे इलाके का सन्नाटा गूंज रहा था। मुर्दे कफन समेत अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आए थे। वो दोनों आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। वसीम ने पहले से ही मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था, मगर ज्यादा देर वो दोनों ये सब न देख पाए और दोनों बेहोश होकर जमीन पर
गिर पड़े। दिन की रोशनी में सरफराज को होश आया। उसने वसीम को उठाने की कोशिश की मगर वसीम का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके सर को झटके लग रहे थे। वो अपने होशो हवास में नहीं था। सरफराज ने हिम्मत की, बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में डालकर फौरन गाड़ी दौड़ा दी। कराची में सीधा वो एक अस्पताल पहुंचा। वसीम के वहां ट्रीटमेंट की गई मगर साथियों वसीम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। दोनों लाहौर वापस तो आ गए मगर सरफराज अभी भी बहुत अरसे तक बीमार रहा। आधी आधी रात को उठकर चीखने लगता। फिर उसने नमाज की पाबंदी की, खुदा से मदद और रहम मांगा। वसीम तो ठीक ना हो सका मगर सरफराज किसी तरह अपने खौफ से बाहर निकल आया। प्यारे दोस्तों, हम नहीं जानते कि सरफराज कितना सच और कितना झूठ सुना रहा है मगर सुनाते हुए उसकी हालत उसकी सच्चाई की गवाही देती। हमें यह महसूस हो रही थी कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। और प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।